Man! Ito si AJ Man. May lagnat siya onte. Kaya nanonood siya. Ako po si Rian Man. Ito po si Venus Man. Siya po yung bagong member. Aso lang po siya pero makit po siya. Idadance ko po ito. Tignan nyo lang. Lang titingin po muna siya sa inyo. Lang titingin daw po siya sa inyo. Hindi nyo daw po kayo makita. Lang. Bigat-bigat. Hindi po siya kita. Sa akin po kasi siya lagi nakatingin. Sige po, wait lang guys. Humiga lang po kayo dyan. Hi guys! Ako nga pala si Venus Man. Welcome na kayo sa aking naman. Ano ba ang idadance mo ngayon? Hindi ko alam ate. Oh. Sige, magdadance na po siya guys. Basa, lalo, kilal ka. Yeah, tutong narito at tutong layang sisi. Ate, bakit parang iba yung sayaw? Ha? Parang iba yung sayaw. Ay, mali pala yun. Gusto ko lang pala ikaw ihagis. Ay. Oh. Ayaw niya na pumagsayaw. Yung cute na yan. Normal. You know. Nanonood rin po siya dito. Ay, cellphone. The absolute most fun candies in our shop. Let's go. Yay! Nagbablog ata. Ito. Guys, ayun po tumingin sa iyo. Gusto niya po manood. Jay. My hat is broken. May hanger ka sa akin, Venus. Sayaw. Joke lang. 38, no, 10! Baby, baby, ano lang. Ito po si Manihan. Hey, stop. She's Hindi po. Ito po yung sa atin doon. Tapos, i-ball ko po siya dalawang beses. AJ Man. Pongsi, Pulay. Adrian Jace, and Tali. Adrian Jace, and Man. Jay, and Tol. Guys, and Tol yung po kami. AJ! Lola, bating ko sa cellphone mo. Sige ka. Hey, no! Why does this game have so much pay to win? Okay. Papaluin kita kapag di ka nagsayaw. Wait, how did you get my out? Sayaw ka. Ikaw? Go away, man. I'm bored, son. Yeah, yun na lang. Fine. Okay, I'll fly right through. I'm back. Sayaw. 5,000 red bucks later. This bad boy. Ganito lang ah. Tignan ko, ganito. All right. Ganito lang sa'yo. Fight me. Let's go. Ganon lang. We're back. Eto si AJ Man, guys. Okay, first time playing a Tycoon game. Oh, element. Ang bigat mo. Halika.
Makikipaglaban ka or sagot. Honey, how do I automatically collect this? Katihangan. Guys, magulo to yung video. Anyone walking the town? It's not a... Hey, man, leave me alone. I'm bored. I'm gonna kill you. Eto na pala. Nasaan ba kaya yung bakal na hangin? Good, time to find me. Okay. All right. Who wants to fight me? Let's go. Hoy! It's a prank! It's a prank! It's a prank! It's a prank lang yun. It's a prank! It's a prank! It's a prank! Hindi ko magagawa kay AJ Man, guys. It's a prank! It's a prank! Hindi ka na, Spider-Man pa yun, no? Kaya AJ Man kasi Spider-Man. Come na. Ayak! Nagturo si AJ. Bye guys. Ano ba po? Aircon. Drink! Bye. Muli kaming tatlo. Si AJ Man, Rian Man, Venus Man. Huwag niyong kakalimutan yan. At saka guys, mag-subscribe na kayo kung makit si Venus Man. Ang laki na ng ipin ko. Bye guys. Bye bye.